नमस्कार जय जगन्नाथ पिलामाने आज आमे जानिबा 20टी महत्वपूर्ण विषयर जनकंकर नाम फादर ऑफ 20 सब्जेक्ट ओडिया एंड इंग्लिश। तेणु आपण माने वीडियो को संपूर्ण देखंतु आउ वीडियो रु किछि नुआ कथा शिखिले वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निहाती करंतु। तो चलंतु स्टार्ट करिवा। फादर ऑफ 20 सब्जेक्ट ओडिया। ओडिया रो जनक किए? Who is the father of Odia? Answer. फकीर मोहन सेनापति। हिस्ट्री। इतिहासर जनक किए? Who is the father of history? Answer. Herodotus. इंग्लिश। इंग्राजीर जनक किए? Who is the father of English? Answer. जोफ्री चौसर। पॉलिटिकल साइंस। राजनीति विज्ञानर जनक किए? Who is the father of political science? Answer. Aristotle. इकोनॉमिक। अर्थशास्त्रर जनक किए? Who is the father of economic? Answer. Adam Smith. मैथमेटिक्स। गणितर जनक किए? Who is the father of mathematics? Answer. Euclid. Euclid. संस्कृत। संस्कृतर जनक किए? Who is the father of Sanskrit? Answer. पाणिनि। अलजेब्रा। बीजगणितर जनक किए? Who is the father of algebra? Answer. ख्वारिजमी। ख्वारिजमी। ज्योमेट्री। ज्यामितिर जनक किए? Who is the father of geometry? Answer. Euclid. Euclid. जियोग्राफी। भूगोलर जनक किए? Who is the father of geography? Answer. Eratosthenes. Eratosthenes. एजुकेशन। शिक्षार जनक किए? Who is the father of education? Answer. होरेस मैन। लॉजिक। तर्कशास्त्रर जनक किए? Who is the father of logic? Answer. Aristotle. सोशियोलॉजी। समाज विज्ञानर जनक किए? Who is the
Father of sociology. Answer. Auguste Comte. Auguste Comte. Psychology. ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? Who is the father of psychology? Answer. William Wundt. William Wundt. Physics. ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? Who is the father of physics? Answer. Galileo Galilei. Galileo Galilei. Zoology. ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? Who is the father of zoology? Answer. Aristotle. Botany. ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ର ଜନକ କିଏ? Who is the father of botany? Answer. Theophrastus. Theophrastus. Chemistry. ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ କିଏ? Who is the father of chemistry? Answer. Anthony Leveseur. Anthony Leveseur. ହିନ୍ଦୀ. ହିନ୍ଦୀର ଜନକ କିଏ? Who is the father of Hindi? Answer. ଭାରତେନ୍ଦୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର. ଆୟୁର୍ବେଦ. ଆୟୁର୍ବେଦର ଜନକ କିଏ? Who is the father of Ayurveda? Answer. ଚରକ. ଚରକ. ଆୟୁର୍ବେଦର ଜନକ ହେଉଛନ୍ତି ଚରକ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ରହିଲି। ନମସ୍କାର।